So one way to make sense of the problems you encounter is to think about what is a problem-solving time horizon. And I often think about it in three ways. There's problem-solving in the moment, there's problem-solving where you may have a week or 2 weeks to come to an answer, and there's problem-solving over a longer-term project. In each of those cases, there are different aspects of the problem-solving process that you might want to focus on. So when you're problem-solving in the moment, it's really critical to think about, have you defined the problem and thought about all the constraints in the solution set? You might not have time to actually formally whip out a sheet of paper and go through each of the approaches and tools, but the question is, what thinking can you do to really test in that moment, have you really defined the problem? Have you aligned all the stakeholders on that? And have you thought about, is the solution space that we're looking for well scoped? When you're problem solving in 1 to 2 weeks, you've got a little more time to do that analysis, but not a lot of time. There can be more things you probably want to look at than you have time to do. And so really, in that 1 to 2 week environment or time horizon, it's thinking about how do you prioritize the issues and analyses you want to conduct. When you're thinking about problem solving in terms of a longer term project, you've got more time. But in those cases, you probably also have more complexity. There's probably a lot of value at stake. And in those cases, you want to think about what is the right way to work plan and think about what are the dependencies, what are the stakeholders you need to align, what decisions you need to come to early in the process that may have knock-on effects later in the project's lifespan. Formas y tamaños de los problemas. Diferentes maneras de caracterizar un problema. Hay muchas formas de categorizar los problemas. Mark acaba de presentar una categorización. Cantidad de tiempo que tiene para resolver su problema. Enmarcar la resolución en términos del tiempo aproximado para resolver puede ayudarnos a reconocer desafíos y oportunidades en cada situación. Además de la categorización por contexto, la resolución de problemas, podemos considerar formas de caracterizar un problema en sí. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber cosas que no nos esperemos, insuscitadas así. Pero todas esas cosas son desafíos que la vida nos arroja para poder nosotros demostrar de qué estamos hechos. En este curso se habla de la resolución de problemas, del cual es el proceso de encontrar respuestas a cuestiones personales, profesionales, que son en muchos casos desafíos y son complejos. Para resolver estos tipos de problemas, primero nos planteamos hipótesis, que son suposiciones iniciales, o ideas basadas en evidencia o en información limitada, que nos sirven como punto de partida para discutir cómo se va a proceder. Vamos a tener en claro cuáles son las partes interesadas. Siempre vamos a buscar iterar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar en una mejora constante. Al final vamos a ver todas las soluciones de ideas y no nos vamos a dejar llevar por los sesgos. En la resolución de problemas, lograr el equilibrio adecuado entre el trabajo analítico y el conceptual es fundamental. Entre las fases convergentes y divergentes, por ejemplo, esto nos ayudará a encontrar el éxito. Algunas barreras comunes para una buena resolución de problemas pueden ser adoptar un enfoque analítico ante un problema que requiere un pensamiento creativo, o dedicar mucho tiempo al pensamiento divergente y no converger en una solución.